आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. मंत्री निळकंठ हळणकर यांना अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून अभिनेता गौरव बक्षी याला अटक करण्यात आली. मंत्री हळणकर आणि अभिनेता गौरव बक्षी या दोघांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केलेत. Sir, can you please move the vehicle aside? I would like to pass through, and you're blocking me. You reverse your car. You're blocking me. I want to pass through. Please move the vehicle. Why are you blocking the vehicle, sir? फोटो मारा वो ब्लॉक करते घालायचं. Sir, what's your name, sir? Why you want my name? Why you want my name? Because you are the one who's saying Shut up! something in you asked me to shut up. You're a wonderful person, sir. Wonderful. Why you asking my name? Sir, You don't talk with me, huh? you are the minister here, right? सर, लेकिन हरण के ऊपर आपको अब्यूज करने के ऊपर पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्या बोलना चाहते हैं? फटिए फटिए। यस सर। फोन कट कर सर, क्या बोलना चाहते हो आप? रन सर। No, I think they're following police procedure right now. ओके So, सर, but from yesterday the police was searching for you. The news has. no, I had informed them that during the day they should discuss and inform us. So they informed us in the morning, and here we are. हाँ. After that, sir. What is it? After that. So where you have been arrested now? Well, they haven't yet arrested us. कहाँ से? सर, कहाँ से अरेस्ट किया आपको अभी? अभी किया नहीं arrest. ओके So we've come here to go through the procedure. ओके. सर, व्हाट वाज दिस थिंग? सर, जो कुछ भी कल हुआ था ना, सर, यू सेड दैट इट वाज अ स्मॉल थिंग, एंड जो मैटर इतना बड़ा भी नहीं था, जो इशू इतना मैंने बड़ा जो स्टेटमेंट दिया है that was absolutely correct. ओके I think this has been blown out of proportion unnecessarily. ओके They're now following their procedure that the police is supposed to follow. So let's see. I'm assuming they will do the same thing. ओके. सर, यू ऑल्सो सेड दैट बड़ा सम पॉलिटिशियन का हाथ है आपके ऊपर. माझी गाडी जी पळय आहा ती डेड एंड आहा, फुडें रस्तो ना. रेवाड्या पंचायतीन तो वयरसून येयले न्हू भितूर रोड, तेज्या सकयल गेलो काय ना, आमी गाडी घातली काय ना, ते डेड एंड. तेड्या मुखार पार्किंग आहा. सो तेका कितें जालें, ते आमचे डेड एंड आमी काय वचों तेणें फाटीं फुडें घेवपाचें, आमी सायडीन घेवपाचो सोंपलो विशय न्हू. पूण तोय विशय ना, गाडी सुटले, फंक्शन जालें, आमी गेले. प्रॉब्लम खंय? तूं अरे आतां तूं हांव थंयचो रिप्रेझेंटेटीव, लोक आमचे, आनी आमच्या फुड्यान तूं अशें मोठे उलयले जाल्यार आमच्या लोकांची सेक्युरिटी कितें, आमच्या कितें कशें केलें जाल्यार मागीर प्रश्न तो. आनी वयल्यान तूं मागीर आमच्या OSDक फोन करता आनी तूं सांगता कितें की आपूण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक टच आहा, आपूण प्रेजिडेंसी ऑफिसाक टच आहा. म्हणजे तुमी खंयच्या ऑफिसाक टच आसा कितें करपाक न्हू. सो तो फोन करून सांगपाक कितें सोदतालो, धमकी दिवंक सोदतालो तुमकां, कितें करपाक? ना म्हाका फोन करूंक ना, म्हाका केन्ना OSDक कितें सांगपाक सोदतालो तुमच्या? तो OSDक बारीक बारीक खूब सांगलें. OSDक तें सरळ सांगलें न्हू, आपली खंयची कंपनीक आहा, आपूण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक अटॅच आहा, रिलेटेड आहा, प्रेजिडेंट ऑफिसाक रिलेटेड आहा. म्हणजे हे मोठे नांवां घेतले की तूं हांगा सकयल पयस रावात तुमी. त्यांच्यानी अनेक आरोप केलो की तुमचे जे अंगरक्षक आसा पळय त्यांच्यानी बंदुकीची धाक दाखयून भिवपाचो काम. भिवपाचो पळय, भिवपाचो आसलें न्हू, लोक सगळे पळयताले आसले थंयचे. आमचेच लोक झाडां व्हरोंक गेल्ले. तेणे तो काडिना म्हणटाले, काडटलो म्हणटाले, हांव ताका घेवन भायर सरलो. बंदूक काडपाचो प्रश्न ना. लक्षान येयना. आनी बंदूक तर काडलो जाय तर तितके जे लोक पर्पज येता मुद्दम कितें करता, फोन चालूच आसता. तुमचो कसो रिपोर्टरांचो फोन लायव्ह आसता तसो तेजो फोन चालू आसता. तें रिकॉर्डिंग केलां न्हू, हांव फंक्शनाक भायर तें रिकॉर्डिंग तें काडटलें. हांगा फंक्शन जालें, हांव भायर सरलो, तेका घेतलो भायर सरलो, थंयसून तेणें रिकॉर्डिंग केलां. मागीर हांव कितें करता, आमी कांय करूं ना, हांव तेणें उलोवंकूय ना रे. पूण तो आतां आपल्या सर्वायवराक कितें सांगतलो.
आनी तेच्या कडेन कितें करपाक आमकां संबंद कितें येता थंय सो तुमच्या आतां कितें डिमांड आसा काय अशें तुम्ही आता कंप्लेंट ते सी तो कोण जावं नका पूण योग्य तरेन असल्यान पब्लीक आतां सपोज घे हांव एक मिनिस्टर म्हणून गेलो आनी बस स्टँडार आनी खंयसर कितें जाल्लें येस कितें तरी बाबा दाय उरचें आहा आतां आमच्या थंय गांवांत आमचें फंक्शन जालें सोंपलें की हांव गाडयेन वचून बसता आनी सोंपता मरे विशय तेजो आनी आमकां संबंद कितें तो कितें पंचायतीन कामाक गेलो तेणें एंट्री करपाक कितें आहा तें कितें घेवपाक एटलीस्ट पंचायत घेवंक आवडटा तें म्हाका कांयच संबंद ना न्हू आनी पंचायत आहा भितूर आनी आमी आहा भायर कंपाउंडा एकूण जे कितें घटना घडली तितूनसून बक्षी कोण आसा ताका अरेस्ट करचो अशी तुमची डिमांड आसा नाही कायद्याक कितें आहा तें करूंक जाय जेन्ना एक मिनिस्टर गव्हर्मेंटान आसलेल्याच्या ऑफिसाक हे पद्दतीन सांगप म्हणजे सर्वसामान्य लोकांक जावं पंचायत लेवलाक जावं बाकी बारीक बारीक गव्हर्मेंट ऑफिसराक कशे पद्दतीन कितें सांगता आनी कशें तांकां ट्रीट करता हो हांव सांगूंक शकना